इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद फॉरवर्ड ब्लॉक जिंदाबाद 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 फॉरवर्ड ब्लॉक जिंदाबाद 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 लाल সালাম ফরওয়ার্ড ব্লকে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন চলছে চলবে চলছে চলবে এই দুর্নীতিবিরোধী ফরওয়ার্ড ব্লক আন্দোলন চলছে চলবে চলছে চলবে ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 মেহনতি মানুষ এক হও এক হও এই এক হও দুর্নীতিবিরোধী সমস্ত মানুষ এক হও এক হও আমাদের সংগ্রাম চলছে। कोलकाता में मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद जल जमाव से हालात बेकाबू हो गए। हावड़ा समेत कई इलाकों में सड़कें दरिया बन गई और जानकारी के मुताबिक 10 लोगों की मौत हो गई। इसी मुद्दे को लेकर गुरुवार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फॉरवर्ड ब्लॉक नेता मुत्तार आलम सहित मौके पर उपस्थित पार्टी के अन्य नेताओं ने राज्य सरकार और नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। नेताओं का आरोप है कि यदि ड्रेनेज सिस्टम पर समय रहते ध्यान दिया गया होता तो इतनी बड़ी त्रासदी से बचा जा सकता था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, हमें लंदन नहीं चाहिए, हमें कोलकाता जैसा चाहिए। इसके साथ ही फॉरवर्ड ब्लॉक नेताओं ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की भी मांग की और शहर की दुर्दशा पर सरकार से जवाब मांगा। देखिए पूरी खबर। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। आज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये है कि आपने जो देखा किस तरह से कलकत्ता पूरा सबमर्ज हुआ, पूरा कलकत्ता का बुरा हाल और दशा हो गया। इससे करोड़ों करोड़ रुपया का नुकसान हुआ, बल्कि ये पानी जमने से पूरा कलकत्ता में छुट्टी घोषित करना पड़ा। ऑफिस, कल कारखाना सब बंद हो गया। गरीब मजदूर जो हैं उनको 2 वक्त का रोटी नहीं मिल पाया। पूरा का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। हमारे केएमसी के मेयर छाता लेकर के नाला साफ करते हुए दिखे सोशल मीडिया में। कमर भर पानी में डूब करके सोशल मीडिया में पिक छोड़ रहे हैं कि देखिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूं पानी की निकासी के लिए। तो इससे क्या कलकत्ता का ये मसला हल हो जाएगा? 14 साल से आप कहां थे? 14 साल से सरकार और केएमसी क्या कर रही थी? एक दिन अगर सारा काउंसिलर उतर जाता है और फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया में छोड़ता है तो इससे क्या मसला हल हो रहा है कलकत्ता का? जबकि हर साल बारिश होता है और बारिश में ये देखा गया है कि हमेशा पानी जम जाता है। तो इससे क्या सबक हासिल नहीं किया है केएमसी? क्यों नहीं ड्रेनेज सिस्टम कलकत्ता का ठीक कराया जा रहा है? क्यों नहीं कलकत्ता का रोड ठीक कराया जा रहा है? कलकत्ता का रोड जगह जगह में बम्पी रोड बन चुका है। ऐसा लगता है कि बम्प में हम ड्राइव कर रहे हैं। रोड का बुरा हाल है और अगर रोड का कोई काम भी होता है तो जरा जरा चिपका करके छोड़ दिया जाता है दिखाने के लिए कि हम रोड बनाए हैं। क्या इस तरह का रोड और इस पूरे भारतवर्ष के शहरों में है? आप दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जाइए, वहां के रोड से सबक हासिल कीजिए। क्या हो रहा है ये कलकत्ता में? 14 साल से सरकार क्या कर रही है? ये 14 साल में इंडस्ट्री को लाने का ममता बनर्जी जो नाटक कर रही है, क्यों नहीं कोई इंडस्ट्री आ रहा है? क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। ये सरकार करप्शन से भरी पड़ी हुई है। टाटा को सिंगूर से भगा दिया गया, ये सबसे बड़ा भूल। और सबसे बड़ा को अगर भगा दिया जाएगा तो कोई भी कारोबारी, कोई भी इंडस्ट्री डर जाता है। कारोबारी को चाहिए सुख शांति चैन से काम करने का। कोई भी इंडस्ट्री आने से कतरा क्यों रहा है? क्योंकि जब टाटा को यहां से हटा दिया गया है तो और किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और इंडस्ट्री जानती है कि यह सरकार पूरा घोटालाबाज सरकार है, हर जगह दुर्नीति हो रहा है। इस सरकार को सिर्फ पैसा चाहिए और अपीसमेंट वोट बैंक तैयार करती है। मसल पावर के थ्रू से वोट रिगिंग कर करके पावर में आती है।
तो ये तो मतलब पश्चिम बंगाल के लिए तो बहुत ही बुरा संकेत है। पश्चिम बंगाल बुरी तरह से पीछे होता चला जा रहा है। हम हिंदुस्तान के और दूसरे शहर से अभी 50 साल पीछे हो गए हैं। कब तक ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स चलेगा? आज 11 लोग मारे गए हैं। उस 11 लोग के मारे जाने पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी कर्मियों को बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है कि ये 11 लोगों का कसूर क्या था। ये गरीब लोग जो अपने रोजी रोटी कमाने के लिए या किसी परेशानी से बाहर इनको निकलना पड़ा और इलेक्ट्रिकेशन हो करके ये मारे गए, इसका जिम्मेदार कौन है? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक दावा डिमांड करती है कि हर फैमिली को 50-50 लाख रुपया का मुआवजा देना चाहिए। और कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई के खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ है? अगर एफआईआर नहीं होगा तो फॉरवर्ड ब्लॉक भी इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। जरूरत पड़ेगा तो हम हाई कोर्ट तक केस करेंगे, मगर इस फैमिली के साथ हम खड़े हैं। किसके खिलाफ करेंगे? केएमसी के खिलाफ करेंगे, सीएससी के खिलाफ करेंगे। अभी तक कोई कंप्लेंट दर्ज हुआ है? यही तो बात है ना। इस बात का दुख है कि अभी तक कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ। क्यों नहीं दर्ज हुआ? दीदी बोलती है कि मैंने सीएससी के मालिक से बात किया है, तो आपने और क्या बात किया है? आपने बोला है कि तुमको मुआवजा देना पड़ेगा, नौकरी देना पड़ेगा, तो इसको आप दिला करके दिखाइए। जब तक आप नहीं दिलाइएगा हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सीएससी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाई हुई है, हैंड इन ग्लव्स विद द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। सीएससी फंड करती है गवर्नमेंट को, इसलिए देखिए इलेक्ट्रिक सप्लाई का यहाँ रेट हर शहरों से बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक सप्लाई का अगर रेट है तो कलकत्ता का है। तो क्या इन गरीबों का 11 लोग जो मारे गए हैं, क्या इन गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा? ये राजनीति का शिकार हो जाएंगे, या इनको 1,50,000 भीख दे करके इनको दिखा दिया जाएगा कि हम लोग ने क्षतिपूरण दिया है? এই যে আমাদের গত পরশু এরকম ব্যাপক হারে বৃষ্টিটা হয়েছে, আমাদের যে অভিযোগটা, আমাদের যে প্রতিবাদটা, সেটা বৃষ্টি নিয়ে নয়। বৃষ্টি অতিবৃষ্টি হয়েছে এটা ঘটনা, 281 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে এটা ঘটনা, এই বৃষ্টিতে জল জমবে এটাও ঘটনা, কিন্তু জলটা কত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে সেটার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। আমাদের প্রতিবাদটা হচ্ছে, আমরা ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফ থেকে আমরা প্রতিবাদটা জানাচ্ছি যে এই যে ল্যাম্প পোস্টে, এই ল্যাম্প পোস্টের দেখভাল করাটা কার দায়িত্ব? কলকাতা কর্পোরেশনের দায়িত্ব। ল্যাম্প পোস্টের মধ্যে যে বিদ্যুতের খোলা তারগুলো, বক্সগুলো রয়েছে, এইগুলো কার দায়িত্ব? এগুলো তো অত্যন্ত, এই যে পাড়ায় সমস্যা, পাড়ায় সমাধান হচ্ছে, এই সমস্যাগুলো কোথায় মানুষ গিয়ে বলবে? মানুষের তো এগুলো বলার কথা নয়। এগুলো লোকাল যারা জনপ্রতিনিধি তারা দেখবে, তারা ঠিক করবে। আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, আপনি কোনো কারণে আপনার হাতটা ওই বিদ্যুতের বক্সে লেগে যাচ্ছে, আপনি সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবেন। এইটা, এই ছোট্ট একটা বিষয়, এখানে না অর্থের দরকার হয়, না টাকা পয়সার দরকার হয়, এখানে কিচ্ছু, শুধু একটু দেখা দরকার। এই দেখার লোকই তো নেই। এই কাউন্সিলররা শুধু রয়েছে স্কোয়ার ফিট মাপার জন্য, শুধু রয়েছে এরা নিজের উন্নয়নের জন্য। কোটি কোটি টাকা 5 বছরে 10 বছরে এরা কামিয়ে নিচ্ছে। এই স্কোয়ার ফিট মাপার কাউন্সিলররা একটা সাধারণ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকছে। আমি তো বলবো কাউন্সিলররা আজকে কলকাতা কর্পোরেশনের দায়বদ্ধ যে মানুষের মৃত্যু। 2 ঘন্টায় 11 জন আমাদের যা, আজকে আপনি যাচ্ছেন, আপনি মারা যেতে পারেন, আমি যাচ্ছি, আমারও তো একই কাণ্ড হতে পারে। 10 জনের মৃত্যু ভাবতে পারেন? আমার মনে আছে উল্টোডাঙ্গার মোড়ে প্রশান্ত চ্যাটার্জির আমলে মেয়র যখন ছিলেন, তখন উল্টোডাঙ্গার মোড়ে একটা ড্রেন খোলা ছিল, একটা বাচ্চা পড়ে গেছিল দেখে তৃণমূল কংগ্রেস গোটা কলকাতা অবরোধ করে দিয়েছিল। আজকে প্রত্যেক বছর কোনো না কোনো মানুষ মারা যাচ্ছে এই জমা জলে, এই বিদ্যুতের খোলা তার। এই বিদ্যুতের খোলা তারটা দেখে কি সিএসসি কি লন্ডনে? কলকাতা কর্পোরেশনের আন্ডারে, রাজ্য সরকারের আন্ডারে সিএসসি চলে। সিএসসি এবং কলকাতা কর্পোরেশন, রাজ্য সরকার, এই কম্বিনেশন নিয়েই তো কলকাতাটা চলে। আমরা তো কলকাতা কর্পোরেশনের লোকেরা, আন্ডারে লোকেরা বিদ্যুৎটা পাই তো সিএসসি থেকে। সিএসসি, কলকাতা কর্পোরেশন, রাজ্য সরকার এই মানুষগুলোকে মৃত্যুর জন্য দায় নেবে না। এখন কথা হচ্ছে দায়টা কে নেবে? এটা কেউ দায় নিতে চায় না। সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এখানে আমাদের জয়েন্ট কনভেনর নারায়ণ শাহ এখানে উপস্থিত আছে, কমরেড মুক্তার আলম আছে, ঝুমা দাস আছে, আমাদের পার্টি
গৌতম আছে, জীবন পানি, সবাই আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি মুক্তার আলম অনেকগুলো কথা আপনার কাছে বলেছেন, উনি সমস্ত জিনিস ঘটনা উল্লেখ করেছেন, ঝুমাও উল্লেখ করেছেন। আমি কটা জিনিস উল্লেখ করতে চাই। যে ক্যালকাটা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, তারপরে মেয়র হচ্ছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র, তখন ছিল এক্সিকিউটিভ অফিসার। আজকে কর্পোরেশনের অবস্থা দেখতে গেলে আমাদের ভাবতে হয় যে আমরা কোন সা দেশে আমরা বাস করি। আর আপনাদের বলি যে যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যখন মেয়র ছিলেন তখন কর্পোরেশনের অবস্থাটা কি ছিল, আর নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু যখন মেয়র ছিলেন, এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলেন, তখন কর্পোরেশনের অবস্থাটা কি ছিল। আপনারা জানেন কর্পোরেশনে 45,000 কর্মচারীরা ছিল, 45,000 কর্মচারীরা ছিল। এখন কর্মচারীর অবস্থা কোথায় দাঁড়িয়ে 10,000। পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি হচ্ছে প্রায় 10,000, কন্ট্রাকচুয়াল হচ্ছে প্রায় 15,000। তাহলে কর্পোরেশনে অতগুলো ভ্যাকেন্সি থাকা সত্ত্বেও, অতগুলো পোস্ট খালি থাকা সত্ত্বেও তারা কোনো ভ্যাকেন্সি, কোনো নাম এই সরকারের কাছে নেই। যদি কর্মচারীরা ঠিক মতো যদি কাজ করতো তাহলে আজকে এই ডেনি অবস্থাগুলো জিনিসটা হতো না। কিন্তু কর্পোরেশনের কাজ করে কোনো কর্মচারী এখন নেই। এখন সমস্ত কন্ট্রাকচুয়াল লেবার 8,000, 10,000, 12,000 টাকা মাইনে পেয়ে তারা কাজ করছে, তার ঠিক মতো কাজ করতে হবে, তাদের কোনো ট্রেনিং দেওয়া হয় না। আজকে কর্পোরেশন অবস্থা এইখানে দাঁড়িয়েছে। আপনি দেখছেন লাইসেন্সে যা ফিস ছিল তার দুগুণা করে দেওয়া হয়েছে, তার দুগুণা করা হয়েছে। কলকাতা শহরে আপনি দেখবেন কোনো বিল্ডিং প্ল্যান করা হচ্ছে না, কোনো বিল্ডিং প্ল্যান নেই। তারা বেআইনিভাবে কনস্ট্রাকশন হয়ে গেছে, 4 তলা সেকশন, 6 তলা 8 তলা বাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আর মেয়র তিনি ঘোষণা করছেন না আমরা আইন পাস করেছি, কেউ বেআইনি কাজ করতে পারবে না, কিন্তু তারা কাজ হয়ে যাচ্ছে। কেন? সমস্ত কাটমানি আছে। সমস্ত কাউন্সিলররা, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কাউন্সিলররা তার এই দুর্নীতির সঙ্গে লিপ্ত আছে। বড় বড় কথা বলেন, এই যে ফিরাদ হাকিম, তার এলাকা অবস্থা দেখুন তো। আমি সেদিন গণেশ থেকে বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে, যাওয়ার পরে দেখলাম অরবিন্দ সামনে অত জল, জলের মধ্যে মেয়েরা কিভাবে হাঁটবে, কিভাবে মানুষরা যাবে। এই সরকারের কাছে কোনো নীতি নেই, আদর্শ নেই, খালি দুর্নীতি 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 করে কর্পোরেশনকে শেষ করে দিয়েছে। যে নেতাজি স্বপ্ন দেখেছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বপ্ন দেখেছিলেন যে কর্পোরেশনটা কি, কর্পোরেশন সোনার চিড়িয়া, অটোনমাস বডি, একটা গভর্নমেন্ট বডি না। 6 মাস পরে গভর্নমেন্টটাকে আন্ডারটেকিং করে কর্পোরেশনটাকে। আজকে কর্পোরেশন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আর পশ্চিমবাংলা দুর্নীতি ব্যাপারে বলেন, এখানে একটা টিটিএম সরকার চলছে। টিটিএম মানে জানেন আপনারা কি হয়? টিটিএম মানে জানেন? টিটিএম সরকার চলছে। টিটিএম মানে তেল মালিশ সরকার, তাকে বলে তেল মালিশ সরকার। এই যতগুলো মন্ত্রী আছে না, তাদের কোনো ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা নেই। তারা হচ্ছে টিটিএম, তেল মালিশ করা। দিদিকে যত তেল মালিশ করবে তত তাদের পোস্টটাকে হাই হবে। আর পশ্চিমবঙ্গে কোনো কাজ হচ্ছে? দেখান না আমাকে, কোথায় কাজ হচ্ছে? আজকে দুর্নীতি কোথায় গেল? আজকে শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি। বহু যারা বেকার যুবক, শিক্ষিত যারা MA BA পাস করে যারা চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করেছে, তারা যাদের মেরিট আছে তাদের চাকরি তো হয়নি। যারা টিটিএম মানে তেল মালিশ করে 2 লাখ 4 লাখ 5 টাকা দিয়েছে, তাদের নামটা প্যানেল হয়ে গেছে। আকাল যে মেরিট যেগুলো শিক্ষিত ছেলে পাস করেছে তাদের চাকরিটা বাদ হয়ে গেছে। এখন সমস্ত মন্ত্রীরা তার জেলে যাচ্ছে। আর মমতা ব্যানার্জি বড় বড়